इतिहास को जीवा भागवत को जीवा पुराण शास्त्र को जीवा आमको कौन कहले जे 56 कोटी जीव जंतु खाद्य लगाउची सी हूँ अन्नदाता सी हूँ देशर मालिक आमे जदि देशर मालिक आमे भले खाई भल पिंधिकी चलिया गोरु गाई छेली मुर्दार बागिया रहिया भले चलुन आमे देशर मूल लोक पुणी आमको किए टेकिदेले प्रधानमंत्री जे थे कहले जय जवान जय किसान जवान टा जे देश को सुरक्षा दउची सी मरीगले तोपसाला मिलूँ दरमा पेंशन मिलूँ किसान टा जे पेट को सुरक्षा दे शिशु ठार राष्ट्रपति जे आमे जो पेट को सुरक्षा देलु देशर आमे मरीगले किसी अच्छी दरमा पेंशन किसी अच्छी आमे देशर मूल लोक भात देलु भोट देलु नोट देलु आम दरमा पेंशन किसी ना आम दरमा पेंशन के मिले बोली बढ़ुचु आमे कहूँ बुढ़ा बुढ़ी को भत्ता 1500 कर दियो आंध्र भत्ता केते मिलुची जानी कलिकतार गोवा जानची आम संजय बुड़ीले आम सब माया जाल सब पकई से कंपानी पुंजीपति मैंने कौन कपा तुलसी बेल काली सीरियल देखा हाँ कि नहीं न्यूज आम संजय बुड़ी देखु जदि आम बुढ़ा बापा जब न्यूज कह खोलिया तमें झगड़ा कर आम सीरियल देखू तो जो घर भंगा सीरियल दौर देखिले पेट भूल सारे कौन भत्ता केते बढ़ी आम जान किसी सीरियल देखु आंध्र मिलूँ 2000 टका भत्ता केरल के भत्ता मिलूँ 2500 कलिकतार 2000 आमर के 500 आम खुशी सी कहूना कि आपण मैंने खुशी तो मु खुशी सी आम माफी रही कमार जमी लुहा देखिकी पानी दिए से माफी रही एगुरा बण जंगल रे छेली गोरु गाई चरेबे आपको बेसी किसी दबाने ये 500 तो खुशी हो आउ कि कहूना दबा ना जमी कमार लुहा देखी पानी दिए आमको सी माफी रही किए चाउल बुझीब किए खुदे किए मदे किए माउस बुझे सी आम खुद फोपान आम से खुशी सी बाकी दरमा पेंशन नहीं सी आराम रही से जो दरमा पेंशन कहीं मिलूनी कौटी कौन अच्छी से कायदा कौशलटा आम जाना दरकार आम चाषी लोक कथा कह शिखू बोली आमको उठौन पड़ा से कथा आम जाना कौन केमी कहीं मिलूना कहीं आम हताश रोचु टाटा कौटी रही कहीं आम पाखक आसुनी से विषय हूँ आलोचना जे आम देश को भात देलु भोट देलु नोट देलु 3टा जिनस देलु जिते गाँव में इलेक्शन प्रचार है कौन कहती कौन प्रचार है कह मन रखी चाषी मूलिया एक हुआ अमक चिन्ह भोट दियो सी कौ दिन कहले बाबू दीदी सारे मैडम एक हुआ अमक चिन्ह भोट दियो कौन भोटा आम हाथ भातटा भी आम हाथ भोटा आम हाथ आम जब भोट न दबा नेता मंत्री मेरी कांधे की घर को जी आम भात देलु भोट देलु नोट दो राति पाइले खंजणा जल कर देलु भूमि कर देलु पानी बोतलटा किनले टैक्स देलु कपड़ा किनलु टैक्स देलु गाड़ी पे भी सब नुआ आईन कर दे इंश्योरेंस दियो अमक दियो ढिकी दियो फाइन दियो मुंडे न पुंदे पुरे जेते टैक्स दरमा पेंशन तांकर जेते टेंशन कार आमर आमे देशर मूल लोक भात देलु भोट देलु नोट देलु कि आमर कहीं टेंशन हो से कथा आम जानू आमको जनाती ना आमर गोटे 5टा मौलिक अधिकार अच्छी जे राष्ट्र को खाद्य जोगेला तार 5टी मौलिक अधिकार संविधान लिखा अच्छी जे राष्ट्र को खाद्य जोगेला तार 5टी मौलिक अधिकार अच्छी कौन से मौलिक अधिकार आमर कौन कहले खाद्य शिक्षा स्वास्थ्य वस्त्र बासगृह ये 5टा जिनस आम ठीक पाऊँ आमे चाषी लोक जहाँ अमल करू पोका पूजा केपेटा रदिया जिन सब खाऊ भल जिन पैक कर बाबू मान जोगे दो भल कोबी बड़ बड़ कोबी भल ठिकଣା बाजी सब पैक कर जोगे दो से जो बाबू मान आम जोगे देलु पोका पूजा केपेटा खाईकिना कौन आम पे आईन कले कौन आईन कले आम ठार भल जिनस खाई आम पे आईन करदे टिके रुहन आम पे आईन करदे जे चाउल 5 किली भत्ता 300 टिके रुहन
ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେ ପୋକା କୁଚା କେବେଟା ଜିନିଷ ଖାଇ ଭଲ ଜିନିଷ ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଲୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଇନ କରିଦେଲେ ଚାଉଳ 5 କିଲି ଭତ୍ତା 300 ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବ ତମେ କୁଆଡେ ପାଠ ପଢିଛ ଆଏସ ଓଏସ ବିଭୁ ହେଇଛ ତମ ବିଭବ କଲେ ଏଇଆ ହେଲା ଯେ ଆମ ବୁଢା ବାପାଟି ଜୀବନ ସାରା ଖଟି ଖଟି କଣ ଭାତ ଦେଲା ଭୋଟ ଦେଲା ନୋଟ ଦେଲା କୋଉ ଅକଲରେ ତମେ ତାକୁ ଚାଉଳ 5 କିଲି ଭତ୍ତା 300 ଦଉଛ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବ ଚାଉଳ 5 କିଲି ଭତ୍ତା 300 ଦେଇ ମାସେ ତମେ ଘର ଚଳାଅ ତମ ଦରମା ପେନସନ ଆମକୁ ମାସେ ଦିଅ ଗୋଟାଏ ମାସ ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ଚଳିପାରିବ ସିଏ 5 କିଲି ଚାଉଳ 300 ଟଙ୍କା ସିଏ ନେଲା ବେଳକୁ ମୋଟା ଦରମା ନେବେ କୋଉ ଅକଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋବର କି ଖତ କଣ ପଡିଛି ଆମକୁ ଗୋରୁ ଛେଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏକ ହରିଆକୁ ରଖିଛନ୍ତି ସାବଧ ପୁଅକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶରେ ଆମକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ 5 କିଲି ଚାଉଳ 300 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଚାଉଳ 5 କିଲି ହେଲେ ଦିନକୁ 150 ଗ୍ରାମ ଭତ୍ତା 300 ହେଲେ ଦିନକୁ 10 ଚା କପରେ ଶେଷ ସେ ଯୋଉ ଚାଉଳ 5 କିଲି ଆମେ ପାଉଛୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ହୁଏ ନା ଏପଟେ ସେ 5 କିଲି ଚାଉଳ ପାଇ ଲୋକ ଅଳସୁ ଆଉ କଣ କୋଡିଆ ହେଇଗଲେ ହୁଏ ନା ଛକରେ ପାନ ଦୋକାନ ହୁଏ ନା ଏପଟେ ଚାଉଳ 5 କିଲି ହେଲେ ଦିନକୁ 150 ଗ୍ରାମ କାହା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି 5 କିଲି ଚାଉଳରେ ସେ ଘର ଚଳେଇ ଦବ ଆଉ ଅଳସୁଆ କୋଡିଆ କେମିତି ହେଲା ତେବେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କର ନା ଏ ଚାଉଳ ପାଇଁ ଲୋକ ଆଉ କାମକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କୋଡିଆ ହେଇଗଲେ ଚାଉଳ 5 କିଲିରେ ଲୋକ ଅଳସୁଆ କୋଡିଆ କେବେ ହୁଏନି ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଗୋଟେ ହାଲା ହଉଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲି 5 କିଲି ଚାଉଳରେ କୋଡିଆ ହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକଟି କହୁଛି 5 କିଲି ଚାଉଳରେ ଲୋକ ଅଳସୁଆ କୋଡିଆ ହେଲୁନି ତାକୁ କହିବା ତୁ 10 କିଲି ଚାଉଳ ନେ ଘରେ ବୋଉ ହେଇକି ରହିବୁ ମାସ ସାରା କୁଆଡେ କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁନି ତା ପିଲା ଛୁଆ ସିଏ ଚଳେଇ ଦବ ଆଉ 5 କିଲି ଚାଉଳରେ ତମେ ଅଳସୁଆ କୋଡିଆ ହେଇଯିବ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ପୁରା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ଏ ଲୋକଟି ଟିକେ ଶୁଣ ସେ କାଇଦାଟି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକଟି 5 କିଲି ଚାଉଳରେ କୋଡିଆ ହେଇଯିବ ସେ ଯୋଉ ମୋଟା ଦରମା ପେନସନ ବିଡିଓ ତହସିଲ କଲେକ୍ଟର ଯୋଉ ନିଅନ୍ତି ସିଏ କଣ ଭୁକା ହେଇଯିବ ସେ କାମ କରନ୍ତି ଦେଶରେ ଦିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ପୁଳାଏ ଲୋକ କଣ ପଞ୍ଝାଏ ଲୋକ ଖଟି ଖଟି ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଞ୍ଝାଏ ଲୋକ କଣ ଠକିକି ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଚୋର ଧରିବ ନାହିଁ ତା ଦରମା ରେଡି ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ସେବା କରିବ ନାହିଁ ତା ଦରମା ରେଡି ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢିବ ନାହିଁ ପିଲା ଫେଲ ହେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଦରମା ରେଡି ଆମେ ଯୋଉ ବହିଛୁ ଆମେ ଫସଲ କରୁଛୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମ ଦରମା ଅଛି ବିଡିଓ ତହସିଲ କଲେକ୍ଟର ଗଲେ ସିଏ ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇବ କଣ ସାରେ ନାହାନ୍ତି କାଲିକି ଆସିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ଲାଇନ ପଳେଇକି ଦଶରା ଛୁଟି ହେଇଗଲା କାମ କରନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଚାଏ କାମ କରିବେନି ଏସି ତଳେ ଘୁମେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ଦରମା ପେନସନ ରେଡି ଆମେ ଖରାରେ ଖଟି ଖଟି କଳା କାଠ ପଡି ଗାଲ ପାଟି ଚାକୁଆ ହେଇକି ଆଖି କୋରଡା ହେଇଗଲା